Kayo ma'am. Sakay mo ma'am, libre ra ma'am. Libre lang. Libre ra ma'am, naga-free ride ko. Din ko malakat, naga-free ride ko. May naga-free ride? Oo. Kami sa Superdad. Dali. Ayun. Oh, naga-free ride ko kada Domingo ma'am. Ay, ka-free ride. Bala ako daw dali na ako. Oh, kada Domingo lang naga-libre sakay ko. Din kina Super Daddy ma'am. Ah, sige ma'am. Mang college naman ma'am. Ah, ayun. Pero first time niya makasakay yung libre ma'am. Kada Domingo lang po ma'am, nag-libre sakay ko. Diretso lang po ma'am. Ah, gini Super Daddy dari ma'am. Si Radom siguro ma'am. Nyadiin man mo diretso. Sige lang, din mo diretso. Kanang dira sa may ano mo. Ay katong sa may KN nga Super Daddy. Asa man mo nga ano? Dito sa Juan ma'am, sa may Minute Burger sa Luna, naamto milk tea dito. Okay, na lang. Ah, sige ma'am. Ito ma'am, sa tinuod, dugay-dugay na ako nagka-content of free ride ma'am. Oh.